pengalaman rohani atau spiritual yang menurut saya dalam gitu ya. Jadi seorang awam biasa ya, saya juga nggak tahu kenapa dipilihnya seorang awam ya, dan dia adalah seorang ibu rumah tangga, eh, lahir di Bolivia katanya seperti itu ya, daerah Cochabamba itu di Bolivia. Saya lihat data pribadinya itu lahir pada tanggal 25 November tahun 1944. Jadi Ibu Catalina atau biasa sebutnya Ibu Ketty di sana ya. Ini usianya 80 tahun ya. Kemudian saya baca juga kesaksian khususnya tentang Ekaristi atau tentang Misa Kudus ini itu dibukukan gitu ya, dan kemudian diimprimatur oleh oleh Uskup Jose Oscar, Uskup dari El Salvador, tahun 2004 gitu ya. Jadi kalau misalkan bertanya apakah ini resmi, eh, ya memang tidak langsung dari Paus ya, tetapi setelah mereka mengadakan penelitian dan seterusnya, karena ini sebuah kesaksian, pasti digali lebih dalam gitu ya, dan akhirnya diberikan imprimatur persetujuan atau pengesahan ya oleh uskup yang namanya Jose Oscar tahun 2004. Kalau menarik soal Ibu Catalina Rivas ini, memang eh, banyak hal ya. Kesempatan malam ini saya coba untuk belajar bersama mengenai Ekaristi yang dialami. Saya mendengarnya itu kelihatannya semua itu berlangsung secara cepat dalam satu Ekaristi yang dia berikan kesaksian gitu ya. Dan begitu rinci sebenarnya sebagaimana yang dia katakan gitu. Nah, saya nggak tahu durasi misa berapa, tapi isinya luar biasa. Jadi kita tahu Ekaristi itu terdiri dari 4 bagian. Pembuka, ya, pembukaan, kemudian ritus pembuka sebutnya seperti itu, kemudian liturgi sabda, liturgi Ekaristi, dan ritus penutup. Nah, jadi masing-masing bagian ini itu punya apa ya, arti yang menurut kesaksian Catalina Rivas ini itu luar biasa. Y ese día, bueno, me preparé, estaba ya tarde para salir a la misa. La noche anterior nos habíamos confesado y al salir de la casa, la joven que me ayuda me preguntó algo de cómo tenía que cocinar alguna cosa. Yo le dije, haz lo que quieras. Salí, estaba ya tarde, estaba nerviosa. Al ir camino a la catedral, un bus se me atraviesa y yo casi choco. Dije cualquier cosa, cualquier maldición. Y bueno, llegué a la misa cuando estaba ya todo el mundo en la iglesia, y llegué a las carreras, y en ese momento cuando yo entraba, la Virgen me dijo, pon atención, me habló la Virgen y me dijo, pon atención, porque hoy es día de aprendizaje, es día de enseñanza. Y todo lo que tú veas y vivas. Ibu Catalina ini bercerita bahwa dia akan pergi misa ya, tapi ada beberapa hal yang dia lakukan. Jadi pertama itu eh, malam sebelumnya atau 2 malam sebelumnya itu dia pergi mengaku dosa ya. Kemudian hari itu pagi itu dia ditanya oleh pembantunya, kira-kira nanti makan apa atau kita persiapkan apa.
Terus karena dia tahu bahwa datangnya agak telat, Ibu Catalina ini bilangnya seperti ya agak-agak kasar begitulah kepada si pembantu itu. Ya, pokoknya kamu gini-gini gini, tapi agak kasar. Kemudian dia jalan dan di perjalanan itu dia hampir saja ditabrak bus atau bis gitu ya. Dan dia mengeluarkan juga kata-kata yang kurang enak gitu ya. Nah, kemudian dia tahu bahwa dia hampir terlambat begitu dan dia tergopoh-gopoh masuk ke gereja. Nah, ketika di dalam gereja sebelum semuanya dimulai itu Birken itu perawan ya. Perawan Maria itu berkata, "Perhatikan baik-baik, ini adalah hari di mana kamu akan aprendisaje itu ini seperti belajar gitu ya. Jadi di sini perhatikan baik. Jadi di awal sebelum misa itu Bunda Maria udah kasih pesan ke Ibu Catalina ini supaya perhatikan hari ini kamu akan belajar sesuatu yang nanti kamu harus wartakan. Y entonces, bueno, al entrar yo quedé un poco sobrecogida por escuchar los coros que estaban cantando ya en la misa, iniciando ya el señor arzobispo la procesión con todos los sacerdotes que iban a concelebrar con él. Y me llamó la atención la música y traté de ver dónde estaba el coro, pero el coro que había no daba para todas esas voces. Y bueno, me quedé así sorprendida. Entonces entró Monseñor y la Virgen dijo, empezó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Monseñor, a celebrar la misa. Y entonces empezó con el acto penitencial. Y la Virgen dijo, pide perdón en este momento al Señor por todas tus culpas, tus faltas, tus pecados, los pecados de omisión, por todo lo que debas arrepentirte, arrepiéntete de corazón. Y yo pensé, dije, wow, yo me he confesado anoche, no creo tener pecados. Y la Virgen dijo, yo te voy a recordar algunas cosas. Cuando tú venías para aquí, la muchacha que te ayuda te fue a pedir ayuda de lo que y tú le contestaste en mala forma. Y fue una falta de caridad, una impaciencia tuya. Y es una falta que ofende a Dios. Cuando venías para aquí, venías nerviosa, se te atravesó un bus y tú perdiste la paciencia y los estribos y dijiste cualquier cosa a ese pobre hombre. Y eso está mal. Luego llegas en el último momento, cuando ya va a empezar la misa, ustedes deberían llegar antes y prepararse para ese momento tan sagrado, pedir al Espíritu Santo que deje afuera, que penetre en ustedes y que ustedes puedan dejar afuera todo pensamiento, toda distracción, todo lo que pueda, sacarlos de esa concentración y de ese espíritu que necesitan para vivir al Señor, para vivir lo que están viviendo, la Santa Misa. El milagro de los milagros, dijo la Virgen. Y yo pensé y dije, bueno, no me digas más nada porque ya es suficiente. Ya veía que ya había cometido 3 faltas. Y le dije, no me digas más nada, madre, no me digas más nada. Y pedí perdón al Señor no solo por ese día, sino por las muchas veces que yo he ido a la misa tarde, de mala gana, cuando yo estaba en mi vida de mundo, digamos, o no estaba conversa, en camino de conversión, pues trataba de llegar tarde a la misa, después de que el sacerdote había hecho la homilía, y mal, como muchos católicos viven hoy la Santa Misa, sin darme cuenta, sin saber obviamente todo lo que me estaba perdiendo. Y yo pienso que desde ahí ya esa misa no tiene valor porque uno no tiene la preparación. Oke, jadi tadi dia cerita dia sudah masuk ke gereja dan Kur sudah menyanyikan lagu. Lalu beberapa imam itu menjadi konselebran dan dengan selebran utama Bapak Uskup ya. Kemudian Kur juga menyanyikan sangat luar biasa seperti itu.
Kemudian mulai dengan tanda salib tadi disebut en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo tadi ya. Nah, kemudian masuk ke eh, pemeriksaan batin ya. Apa namanya? Akto penitensial tadi ya, doa tobat gitu ya. Nah, kemudian eh, Ibu Catalina ini dipesan oleh Bunda Maria, silakan kamu apa namanya mengakui dosa-dosamu supaya nanti perayaan Ekaristi ini bisa kamu terima dengan baik. Nah, kemudian Ibu Catalina nih bilang gini, dia bilang saya nggak punya dosa-dosa, saya tadi malam sudah ngaku dosa, nggak perlu lagi dia bilang gitu. Nah, lalu Bunda Maria bilang gini, saya coba ingatkan kamu ya, tadi sebelum kamu berangkat apa yang kamu lakukan? Itu loh pembantu kamu nanya kamu masuk mau masak apa, tapi kamu itu jawabnya itu seperti kurang kasih, kurang sopan, itu tidak boleh dibilang gitu. Itu yang pertama. Kedua, kamu tadi itu apa namanya eh, mau hampir saja bertabrakan dengan bis, tapi kamu ada kata yang kurang sopan, memaki-maki, kasihan sopir itu dan sebagainya, kamu kata-katanya dan seterusnya. Terus yang ketiga, kamu masuk gereja ini, kamu tidak persiapan batin terlebih dahulu. Kamu masuk, tapi kamu agak-agak terlambat. Dan ini adalah momentum yang sangat kudus, yang sangat suci. Kamu tidak boleh lagi nanti, tidak boleh mengabaikan momentum yang sangat suci ini dengan cara tergopoh-gopoh datang ke sini gitu loh. Nah, kemudian Ibu Catalina ini sadar, oh ternyata benar. Saya ngaku dosanya tadi malam, tetapi pagi sudah ada tiga peristiwa, tiga dosa atau tiga kesalahan yang dia lakukan. Dan akhirnya dia bertobat untuk semua kesalahan yang telah dia lakukan. Karena memahaminya sekarang lebih pasti bahwa ternyata itu dosa. Dan dia juga termasuk langganan yang sering terlambat sebenarnya. Jadi langganan yang sering terlambat dan dia dalam hari itu ditegur secara khusus agar dia bisa memperbaiki gitu ya. Nah, mungkin ini juga gini refleksi saya tuh, oh mungkin nih ya yang terlambat keseringan atau terus-terusan ternyata ditegur juga kemungkinan lewat ibu ini gitu ya. Para pedir perdón de todo corazón, para arrepentirse de lo que haya podido pecar desde el momento en que se confesó. Y fue celebrando el sacerdote la misa y luego vino la liturgia de la paz, no, vino el Gloria porque era, después del acto de arrepentimiento vino el Gloria porque era un día muy especial. Y cuando empezamos a cantar el Gloria, yo de pronto cerré los ojos y me vi en otro lugar, ante un trono donde habían 3 asientos juntos que formaban uno solo, pero que yo no podía ver a las personas ni nada, sino que tenía mucha luz el trono. Y pensé, estoy ante la presencia del Señor, de Dios. Y empezó el canto y la oración. Por tu inmensa bondad, te alabamos, te bendecimos. Fue un canto tan hermoso. Te damos gracias, Señor, Rey celestial. Y todo mi ser se sobrecogía porque me daba cuenta de la dignidad que es el dirigirse en un gloria al Señor. Y nosotros lo hacemos tan mal, tan mal. Y invocar a la Santísima Trinidad, a Jesús. Jesús, ten misericordia de nosotros, o sea, tú que quitas el pecado del mundo, escúchanos. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Y fue el mejor gloria que he podido cantar en mi vida y escuchar en mi vida. Oke, setelah Kyrie, setelah tobat tadi ya ritus tobat, dia tadi mau masuk ke liturgi Sabda, tapi dia ingat bahwa itu adalah perayaan besar dan dinyanyikan sangat megah, sangat agung itu lagu kemuliaan. Nah, ketika lagu kemuliaan dinyanyikan, dia spontan menutup matanya dan dia melihat ada sebuah seperti takhta, lalu banyak sinar yang ada di sana.
Nah, dia kemudian mencoba untuk memahami apa namanya isi lagu tadi ya. Ada beberapa tadi yang isi lagu kalau dalam bahasa Indonesia itu sangat sangat apa ya berarti gitu ya. Ya mungkin eh, kalau kita nyanyikan ya biasa-biasa saja. Tapi ketika memang itu eh, saya membayangkan gini, dia ini dalam suasana di mana ada kemegahan seperti dikatakan tadi Tritunggal Maha Kudus ya, kemudian Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di sana juga kita mengucapkan apa namanya permohonan juga ya, yang kabulkanlah doa kami seperti itu. Jadi banyak hal di sana sesuai dengan apa yang didoakan dalam kemuliaan, doa kemuliaan atau dinyanyikan dalam doa kemuliaan. Dan itu menjadi pengalaman yang luar biasa bagi Ibu Catalina ini. Jadi itu sungguh pengalaman yang mungkin bagi dia itu pertama kali karena dia bisa sekaligus menutup matanya, mendengarkan dan melihat suasana kemuliaan Tuhan yang sangat begitu besar. Jadi bagi dia lagu kemuliaan bukan soal dinyanyikan, bukan soal kata-katanya, tetapi juga bagaimana dia bisa mengalami bahwa itu sungguh sebuah kemuliaan, suasana yang begitu indah, yang sangat agung. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan liturgi Sabda. En tu interior, porque la palabra de Dios viene pero nunca vuelve sin dar fruto. Y ustedes tienen que hacer que esa palabra de Dios que van a escuchar ahora penetre en ustedes para poder dar fruto mañana. Entonces, escucha bien con atención. Y empezaron las lecturas, luego vino el Evangelio, luego vino la prédica del sacerdote, o sea, la homilía de Monseñor. Y yo me quedé maravillada de que de pronto mi mente y mi corazón estaban abiertos a esa palabra. De pronto, tal vez por primera vez, mi corazón quería absorber todo eso para guardarlo dentro de mí y que pueda dar fruto. Y también nuevamente pedí perdón a Dios por las veces en que he llegado después de que se diga, de que se proclame el Evangelio, después de que el sacerdote dé la homilía o cuando estaba terminando la homilía, por todo lo que me he perdido en mi vida, por todo lo que la humanidad se pierde, por no entender lo que es la Santa Misa y lo que es la palabra de Dios. Entonces entendí que la misa es tan completa, porque no solamente es la parte eucarística, está Dios vivo ahí, sino está en su palabra. En muchas sectas, en muchos lugares tienen la palabra de Dios y la proclaman muy bonita y dicen maravillas y hacen unas homilías y unas prédicas magníficas, pero no tienen a Jesús en la Eucaristía. Entonces, el único lugar completo donde nosotros podemos tener a Jesús es en la Eucaristía. Y aquello estaba siendo nuevo y sacudiéndome. Después de la homilía del sacerdote vino el momento más bonito tal vez en la misa, porque fue el momento del ofertorio. Nah, sebelum masuk ofertorio itu persembahan. Nah, dia bahas soal pengalaman di liturgi Sabda. Jadi bacaan pertama, Mazmur, bacaan kedua, Injil, dan homili ya. Dia katakan di awal begini bahwa sabda Allah yang diwartakan itu masuk ke kedalaman hati kita dan tidak kembali begitu saja dengan tidak berbuah. Jadi diharapkan sabda Allah yang kita dengar itu masuk dan akhirnya menghasilkan buah. Mungkin besoknya dan seterusnya seperti itu. Dan dia mengatakan bahwa pada saat itu dia merasa sesuatu yang sangat luar biasa. Setelah mendengarkan rangkaian liturgi sabda itu sampai dengan homili dari Bapak Uskup yang disampaikan. Kemudian dia mengatakan sedikit membandingkan dengan sekte-sekte lain. Dia bilang bolehlah kalau misalkan
homili atau khotbah di sekte-sekte lain tuh lebih hebat, lebih hidup dan sebagainya gitu ya. Tetapi ingat, mereka tidak punya yang namanya Yesus dalam Ekaristi, dibilang gitu ya. Jadi dia mengatakan yang sangat melengkapi adalah bahwa Yesus yang diwartakan atau Yesus yang hidup dalam sabda yang diwartakan dalam Injil itu dilengkapi semuanya itu di dalam Yesus Ekaristi. Yang dalam agama lain atau sekte lain itu tidak ada. Jadi dia mengatakan bahwa mungkin ya dia hidup juga dalam perbandingan dengan gereja-gereja reformasi ya, bahwa bolehlah khotbah hebat-hebat begitu ya. Tetapi dia mengatakan tapi mereka tidak punya namanya Yesus Ekaristi. Nah, nanti masuk di dalam persembahan dan juga di dalam konsekrasi. Yang dia tekankan itu Yesus Ekaristinya gitu ya. Jadi liturgi sabda, bacaan, khotbah itu dia pahami full dan dia mencoba untuk melihat bahwa oke, kita tidak berhenti di sini, tetapi ada lagi lanjutannya yang lebih wah atau lebih heboh gitu loh. Nah, ini yang kita dengarkan dalam persembahan. Yo vi que detrás, del lado de cada persona, como que salía otra persona, se paraba, como si se desdoblara la persona así. Y se paraba otra persona, pero eran unos seres bellos, jóvenes, o sea, rostros radiantes, todos vestidos con una túnica blanca, muy brillante, con un cíngulo en la cintura, y tenían la cara, el rostro era muy bello, porque eran rostros como de mujer, como de jóvenes hermosos, y la complexión de su cuerpo, sus hombros, sus manos, los pies, la altura, el pecho eran de hombre. Entonces no eran mujeres, no eran hombres. Y empezaron a deslizarse hasta el centro para ir acercándose al altar. Pero no caminaban, sino como que resbalaban. No tocaba el pie, el suelo, sino se deslizaban así. La Virgen dijo, son los ángeles de la guarda de todas las personas que están aquí. En el momento del ofertorio, ellos se acercan al altar de Dios para traer las ofrendas de la gente. Y vi aquello y era tan hermoso, decía la Virgen, esos que vienen primero, que eran unos ángeles que se los notaba muy contentos, tenían entre las manos como una patena, un plato dorado, que brillaba mucho encima, como si fueran muchas piedras preciosas, algo que brillaba. Y dijo la Virgen, son los ángeles de la guarda que están llevando las ofrendas a Dios y ellos tienen muchas cosas que ofrecer. Es la gente que está consciente de estar presente en la Santa Misa y que tiene mucho que ofrecerle al Señor, que le ofrecen su persona, le ofrecen su trabajo, sus dolores, sus alegrías, sus tristezas, las peticiones por la otra gente, por el mundo. Pidan, pidan mucho, dijo la Virgen. Luego siguieron otros ángeles, otras personas, que tenían la cara triste, llevaban esto en sus manos, pero no tenía nada. Aquella patena no tenía nada, no brillaba. Y estaban medio tristes y dijo la Virgen, son los ángeles de la guarda, de la gente, de las personas que están aquí, pero que han venido por obligación, o sea, que no están participando, que no tienen que ofrecer. Viven toda la misa, pero la viven sin ver qué momento hay que hacer qué. No tienen conocimiento de todo esto. Tienen que pedir mucho, es el momento de ofrecer y de pedir al Señor. Luego, posteriormente, siguieron otros ángeles que venían, no tenían nada en la mano, estaban con los brazos estirados, muy tristes, con la cabeza agachada y se acercaban hacia el altar. Todos iban llegando hacia el altar y los ángeles que tenían algo que ofrendar lo ponían ahí delante del altar y ellos desaparecían. Y había muchas cosas que brillaban debajo del altar, pero los otros no, llegaban hasta ahí y desaparecían, llegaban y desaparecían. Wow, yo me quedé asombrada, maravillada de ver esto. Y dijo la Virgen, es el momento de pedir. Pidan por sus intenciones
Pidan por sus vecinos, por sus familias, por la paz del mundo, por la juventud, por los ancianos, por los moribundos. Pidan sobre todo por la Iglesia, por el Santo Padre, por todas las almas consagradas. Pero es el momento de ofrecer. Ofrézcanse ustedes para que Dios haga su perfecta voluntad en ustedes. Ofrézcanse ustedes como almas que quieren satisfacer al Padre. Y entendí cuán importante es ese momento, porque dijo la Virgen, este es el momento de ofrecer. Entonces, ofrézcanlo unido al amor de Padre. Y yo entonces, desde entonces, hago una oración y digo, Señor, te ofrezco esto, lo que soy, lo que tengo, lo que puedo, lo poco que puedo darte. Todo lo pongo en tus manos, todo lo pongo en tu altar, unido al infinito amor que tú me tienes, porque el amor de Dios es infinito, no hay más mérito para nosotros, y unido a la pasión redentora de Jesús, a su pasión y su muerte en la cruz. Y sé que eso va como ofrenda agradable al Señor, porque es lo único que podemos ofrecerle. Dijo la Virgen, ustedes no tienen nada que ofrecer, sino el mismo amor del Padre y la pasión de Jesús. Pero ofrézcanse ustedes. Y también pedí perdón por las veces que he pasado este momento sin darme cuenta y sin entender. Es que no entendemos qué es lo que está haciendo propiamente el sacerdote. Si algo nos dice el catecismo, si algo nos enseña la Iglesia en la preparación para primera comunión, pero no nos metemos nosotros en ese misterio, no tratamos de ver qué es lo que quiere enseñarnos la Iglesia. Vino la preparación para la consagración. Di persiapan persembahan, dia tidak ngomong soal uang ya, uang langsung di barcode gitu. Tidak, dia tidak ngomong seperti itu. Dia ngomong, saya bilang yang spiritual. Jadi ketika masuk dalam persembahan atau persiapan persembahan, itu dari masing-masing orang, dia sebut tadi ya, itu macam keluar, mereka menyebutnya atau disebut tadi adalah malaikat pelindung. Jadi masing-masing kita ini ketika momentum persiapan persembahan itu keluar dari tubuh kita, seolah-olah itu ada seperti malaikat pelindung. Dia lukiskan apa ya, bukan seperti wanita, bukan seperti pria, tapi sesuatu yang pokoknya keren, diulang gitu. Dia nggak bisa menyebutkan bagaimana. Nah, ternyata mereka ini masing-masing itu ke depan, tapi tidak berjalan. Itu seperti melayang gitu ya. Dan itu asalnya dari masing-masing orang yang ikut dalam misa kudus. Nah, lalu dia coba lihat, kok ada malaikat yang membawa seperti piring begitu ya. Itu seperti dengan batu-batuan yang bagus gitu ya. Itu langsung ditaruh ke depan dan langsung hilang gitu ya. Lalu ada juga malaikat yang piringnya tuh kosong ke depan lalu hilang. Lalu ada malaikat yang ada 3 jenis tadi saya dengarkan. Ada malaikat yang wajahnya muram, tiba-tiba muram gitu. Nah, ternyata yang di piring yang saya sebut dengan batu-batuan yang banyak itu orang yang ikut dalam Ekaristi itu dia mempersembahkan segala sesuatunya. Maksudnya ini seperti doa permohonan, tetapi tidak diucapkan gitu loh. Kita kan maaf ya, terlalu banyak, oh Tuhan mohon ini ya Bapak, itu oke lah, itu doa yang diucapkan. Tapi dalam persembahan ini, yang diucapkan di dalam hati itu ternyata yang diwujudkan dalam batu-batuan itu yang dibawa oleh malaikat pelindung kita masing-masing. Contoh misalkan minta kesembuhan ya, seperti nanti di doa umat yang kita atau doa intensi yang sudah masuk, minta kesejahteraan, minta kesehatan. Itu ternyata semuanya persembahan itu adalah yuk kita memintanya, kita mempersembahkannya apa yang sedang kita butuhkan, itu kita persembahkan kepada Tuhan. Dan yang bawa itu adalah malaikat pelindung kita. Jadi
Kalau kita ikut dalam perayaan Ekaristi dari awal secara benar dalam artian memang sungguh sesuatu yang sudah kita siapkan, maka malaikat pelindung kita akan membawa persembahan yang banyak gitu loh. Seperti batu-batuan yang berwarna-warni, diungkapkan seperti itu. Dan itu adalah persembahan. Dan itu adalah bagi Catalina, Bunda Maria mengatakan itu adalah momentum kamu persembahkan. Apa yang sedang kamu inginkan, itu kamu persembahkan semuanya di momentum persembahan itu. Jadi bukan momentum doa umatnya ya. Saya tidak omong bilang doa umat tidak penting, bukan. Tapi momentum secara pribadi di mana malaikat pelindung kita itu membawa persembahan diri kita, yaitu bisa kesedihan, bisa kekecewaan, bisa kebahagiaan, bisa syukur, bisa mohon apapun juga, itu dibawa oleh malaikat pelindung kita itu ke depan altar. Nah, lalu ini dikatakan yang piringnya kosong itu adalah, maaf ya, orang-orang yang memang tidak mempersembahkan apa-apa. Mungkin mereka yang ke gereja cuman asal ke gereja karena kewajiban gitu loh. Itu yang piringnya kosong katanya. Kemudian juga ada yang sedih. Barangkali ya apa namanya mengecewakan. Jadi jadi orang ini mungkin dalam Ekaristi saya nggak tahu apakah serius tidak serius. Kemudian malaikat pelindungnya juga datang sampai ke depan, tapi kan dia mukanya sedih langsung langsung hilang. Jadi bagi dia momentum persembahan itu adalah momentum untuk juga meminta maaf juga bisa lagi untuk meminta juga apa namanya permohonan-permohonan yang selama ini kita inginkan gitu loh. Jadi itu secara pribadi dan persembahan itu momentum yang sangat luar biasa karena kita itu punya malaikat pelindung yang akan membawa gitu ya. Ini bukan bukan dengan beda dengan petugas persembahan yang bawa ini itu kan sudah ditentukan panitia ya kan. Ini bukan, ini malaikat pelindung yang sungguh membawa apa yang sedang kita mau sampaikan kepada Tuhan persembahan ya. Jadi apapun juga yang mau kita persembahkan itu dibawa. Dan di situ nanti malaikat pelindung kita akan senang gitu ya. Atau kalau tidak senang atau mukanya bagaimana ya tergantung. Makanya sikap orang terhadap Ekaristi itu ya menentukan juga bagaimana malaikat pelindung kita nanti ketika momentum persembahan itu maju, apakah membawa, apakah kosong, apakah sedih dan seterusnya. Jadi itu yang dikatakan Ibu Catalina. Lalu kita masuk berikutnya ke ini kayaknya yang apa namanya konsekrasi tadi. Santo, santo, santo es el Señor. De pronto desapareció, aparece detrás de los celebrantes del Señor, todo el altar mayor, todo desapareció. Se veía una luz solamente que brillaba, que era donde estaba el sagrario, una luz fuerte. Y del lado izquierdo de Monseñor, del lado derecho de Monseñor, para atrás, todo estaba lleno de unas personas. Eran todos los santos que estaban ahí, todos con túnicas de distintos colores. Había muchas túnicas blancas, pero habían todas en color bajito. Túnicas en color pastel, muy bajo, colores muy bajos. Pero todos parecían tener la misma edad, con los rostros muy brillantes. Y del lado izquierdo del Monseñor, hacia atrás, en ángulo, millones de ángeles, muchísimos ángeles, altos, chicos, querubines, chiquitos, grandes, muchos ángeles. En ese momento, cuando cantábamos el Santo, 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 todos se postraron en el suelo, todos se pusieron de rodillas, y todos los ángeles tumbados así en el suelo. Y entonces, en ese momento, yo recién pude ver a la Virgen. La Virgen María estaba un paso detrás, un poquito atrás de Monseñor, de los sacerdotes. Y la vi, estaba hermosa ella, pero atenta, mirando así, o sea, sobre... Hay gente que le llama nube, yo le llamo como unas telas, como si fuera agua, una cosa muy, muy suave, muy sutil, blanca. Ella estaba arrodillada a esta altura más o menos del suelo, con las manos juntas, atenta a lo que estaba haciendo Monseñor. Y ella dijo, nunca estoy más presente que en la Santa Misa. Siempre me van a encontrar en la Santa Misa.
Dijo la Virgen, ustedes van a los santuarios, a los lugares de apariciones. Y no está mal, está bien, porque encuentran muchas gracias en los lugares donde yo me aparezco. Pero en el lugar donde siempre me van a encontrar y por más tiempo dura mi aparición, es aquí en la Santa Misa. Es donde más estoy y al lado, al pie de los tabernáculos de Jesús. Ahí me van a encontrar, siempre en adoración. Entonces, en ese momento el sacerdote iba preparándose para las palabras de la consagración. Todo estaba oscuro, solamente el altar estaba brillante. Jadi sebelum masuk ke doa syukur agung, tadi dia sebut Santo Santo Santo, itu maksudnya lagu kudus, ya, kudus kudus kudus. Nah, ketika doa atau lagu kudus itu di lagu kudus dinyanyikan atau didoakan, Catalina ini melihat saat itu di sebelah kanan dari Bapak Uskup itu adalah sekumpulan orang-orang kudus, ya. Lalu sebelah kiri adalah semua para malaikat dari segala apapun lah malaikat itu. Nah, jadi di kanan para kudus, di kiri para malaikat. Mereka dalam posisi derodias itu berlutut. Ya, jadi dalam posisi berlutut mereka hadir ketika lagu kudus kudus kudus. Nah, yang menarik yang di sebelah kanan itu yang tadinya para kudus itu mereka berpakaian putih. Tapi juga ada yang berpakaian tidak putih, tetapi warnanya kurang lebih lah seperti itu. Nah, dari sudut pakaian seperti itu. Nah, kemudian umurnya kurang lebih yang sama katanya, ya. Jadi dari segi umur katanya itu kelihatan yang sama. Dan menurut dia juga di antara orang-orang di situ ada juga keluarga-keluarga kita sebenarnya. Jadi keluarga-keluarga kita itu kalau kita hadir di misa di misalkan Harapan Indah gitu ya, ada tuh orang kudusnya itu sepertinya mungkin ada orang yang kita kenal adalah dalam keluarga kita macam itu. Itu maksudnya dia bahwa keterhubungan kita dalam perayaan Ekaristi itu dengan orang yang sudah meninggal, tetapi dia diyakini oleh kita sendiri sudah masuk surga, dia menjadi orang kudus di antara para kudus yang diakui oleh gereja seperti itu. Nah, itu letaknya di sebelah kanannya selebran ya, sebelah kanannya Bapak Uskup. Lalu yang sebelah kiri adalah para malaikat. Ya, dia tadi sebut jenisnya banyak. Lalu di belakangnya imam satu langkah pun pasul itu satu langkah di belakang imam itu berdiri Bunda Maria dengan tangan terkatup. Ya. Jadi lihat ketika kudus dan itu kan mau masuk dalam doa syukur agung ya, atau doa syukur agung kedua, ketiga. Nah, tapi momentum kudus itu kanan ada para kudus hadir di sana. Kemudian kiri itu para malaikat. Nah, di belakang imam di bawah salib dekat tabernakel itu ada Bunda Maria. Ya, jadi Bunda Maria hadir di sana. Dan Bunda Maria berpesan begini. Sekali lagi ya, saya ingin katakan, ini yang penting nih. Apalagi ini zaman-zaman Porta Sancta ya. Jadi Bunda Maria bilang begini, kalau mau ketemu saya, ya di sini tempatnya. Memang kalau kamu pengen pergi ziarah ke tempat saya menampakkan diri, nggak salah juga sih. Nggak salah juga. Saya juga ada di sana. Dan silahkan juga berdoa di sana. Tapi kalau memang mau ketemu saya dan lebih lama ketemu saya ada di sini. Dalam Ekaristi, saya selalu ada di sini tepatnya pada waktu kudus itu di belakang imam. Satu langkah di belakang imam, dekat tabernakel di bawah salib. Saya ada di sini, dia bilang. Saya tetap menjaga, melindungi imam yang sebentar lagi akan mengubah roti, gitu ya, mengubah anggur menjadi tubuh dan darah Kristus putra saya, seperti itu. Jadi dia mengatakan dengan menarik hal ini bahwa nggak usah kamu pergi jauh-jauh kalau mau ketemu saya, sekalipun juga ke tempat di mana saya menampakkan diri. Dia bilang seperti itu. Di sini dan lebih lama di dalam adorasi pun saya hadir
karena saya bersama dengan putra saya, dia bilang gitu. Nah, ini yang dikatakan Bunda Maria kepada Ibu Catalina berkaitan dengan di mana kalau kita mau bertemu berjumpa Bunda Maria lebih lama. Ternyata dalam Ekaristi. Dan Bunda Maria bilang, ya boleh kamu pergi ke sana, kemari, tempat penampakan begitu ya. Nggak salah juga diulang. Tapi kalau pengen lebih lama, ya ada di sini gitu loh. Oke, kita lanjut yang konsekrasi berikut. Y cambiando. No podía verle la cara porque la cara tenía mucha luz. Ya no le veía la cara. Pero el cuerpo entero de él cambió. Y cuando él tomó la hostia para elevarla, vi las llagas de Jesús cerradas en las marcas de sus llagas en las manos de Monseñor, que cubrían prácticamente las manos de Monseñor. O sea, era Monseñor, pero no era Monseñor, era Jesús. Ahí yo me di cuenta de que él mismo estaba celebrando la misa, él mismo estaba colocándose ahí en lugar del sacerdote. Y empezó la elevación y esa hostia empezó a crecer, 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 crecer. Y él estaba parado celebrando, pero él estaba en la hostia, estaba su cara, su rostro mirando a todos, o sea, mirando toda la asamblea. Y aquello fue, y esa hostia, pero era inmensa de grande, una cosa así, que todo el mundo podía haber visto el rostro de Jesús, pero él estaba mirándonos desde allá. Luego bajó el sacerdote y yo caí postrada en el suelo, igual que todos, así, porque no podía entender lo que estaba viviendo, era demasiado para mí, era demasiado fuerte, yo estaba en otro lugar. Luego empezó, Monseñor, las palabras de la consagración de la sangre del Señor, y en ese momento empezaron rayos, relámpagos, fuerte como para una tormenta, y vi a Jesús de encima, estaba Monseñor, pero encima de Monseñor estaba Jesús, desde aquí, en la cruz. Pero esa cruz estaban sujetando unas manos, sujetaban las manos clavadas de Jesús. Él estaba muy golpeado, todo el rostro, todo deshecho, lleno de sangre. Y la sangre corría, corría, y Monseñor estaba agarrando el cáliz. Yo pensaba, wow, se va a derramar toda la sangre del Señor encima del mantel, porque salía mucha sangre del costado de Jesús. Yo decía, se va a manchar todo, pero no cayó una gota, todo ahí en el cáliz. Y de la cruz se desprendió una lucecita, no era una palomita, era como una luciérnaga, algo de luz, como un pajarito de luz, que dio vueltas todita la asamblea y vino y se posó en el hombro izquierdo de Monseñor. Ahí se puso la lucecita. Y yo entendí y dije, es la Santísima Trinidad que está presente en la Eucaristía. El Padre con el sufrimiento sujetando al Hijo y el Espíritu Santo ahí presente. Entonces dijo la Virgen, atiende bien, porque es el momento en que toda la asamblea se traslada al Calvario. En la Santa Misa todos nosotros estamos presentes en el momento de la muerte de Jesús, ahí viviendo ese misterio, ese milagro, sin saber que estamos ahí. No es que eso se traslade a la misa, sino que la asamblea entera se traslada a ese momento de la muerte de Jesús. Y todos estamos allá. Fue algo impactante, muy, muy fuerte, muy hermoso. Y luego terminó Monseñor las palabras de la consagración y bajó, y yo quedé wow, como si uno de esos rayos me hubiera caído encima, ¿no? Muy impactada, muy impresionada. La Virgen dijo, atiende bien, todo esto tienes que ir a contarlo, todo esto tienes que decirlo a la gente, para que la gente sepa el misterio que se vive. Ustedes no pueden verlo, pero Jesús sí los ve. Entonces vivan ese momento. Pasó la consagración y entonces vino el momento de la paz, de que todos tienen que darse la paz, de que hay que rezar el Padre Nuestro. Jadi setelah lagu Kudus tadi dinyanyikan, itu
seolah-olah. Jadi itu suasana menjadi seperti gelap gitu ya. Kemudian itu kan apa ya, doa syukur agung ya. Dan di situ momentum ketika akan konsekrasi hosti itu bukan, di tubuhnya siapa nih, selebran dalam hal ini Monsinyur, itu seperti membesar besar besar, dan ternyata itu berubah menjadi Yesus sendiri. Jadi ketika mengangkat hosti itu tangannya itu masih ada seperti bekas paku gitu ya. Itu kelihatan jelas sedang memegang hosti. Nah, hostinya itu lama-lama membesar. Jadi hosti yang kecil itu ya, itu lama-lama membesar, 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 dan bahkan sangat membesar. Dan disitulah wajah Yesus melihat semua yang hadir di situ. Jadi konsekrasi yang inilah tubuhku ya kan, kayak kamu semua ya kan, seperti itu. Nah ternyata itu ada perubahan yang sangat luar biasa. Jadi host yang kecil itu ternyata membesar membesar, dan itu menjadi wajah Yesus yang melihat sekeliling itu semua. Itu yang pertama. Terus yang kedua, momentum begini. Jadi ketika doa syukur agung itu semua umat seolah-olah diajak ditransfer ke Golgota, ke Kalvari, ya. Jadi ketika yang konsekrasi anggur itu, darah Kristus itu, jadi seolah-olah salib itu mendekat gitu ya. Dan Kristus itu sendiri yang tersalib di sana itu mendekati piala yang akan diangkat, dan wajahnya wajah yang hidup, dan juga darahnya darah yang tercucur. Jadi ketika imam mengangkat piala itu, yang inilah darahku dan sebagainya, yang terus digong 3 kali itu, nah itu ada apa namanya, darah Yesus itu yang tergantung di salib itu darahnya ngucur ke piala itu, ya, darahnya itu ngucur ke piala itu. Nah jadi seolah-olah semua yang hadir di situ itu ditransfer dalam tanda petik ya ke Golgota. Jadi mereka tuh berada di situasi yang sangat sangat ekaristis ya, dalam artian tubuh dan darah ada di sana dan seterusnya, dan Yesus ada di sana. Dan juga ketika yang momentum darah Kristus itu seperti ada cahaya yang berkeliling, itu seperti apa namanya, burung merpati. Dan burung merpati itu berkeliling ketika apa namanya, momentum konsekrasi darah Kristus itu, kemudian hinggap di sebelah kiri, di punggung sebelah kiri Monsinyur. Jadi mengingatkan kita pada burung merpati yang hinggap ya ketika Yesus katakan inilah putraku. Nah jadi itulah momentum Tritunggal Maha Kudus hadir apa namanya di dalam konsekrasi uh, tubuh dan darah Kristus. Ya, itu yang dilihat oleh apa namanya, Catalina Rivas ini. Nah, kemudian setelah itu dia masuk ke lapas. Lapas itu damai. Dia akan mengatakan setelah ini adalah sebenarnya ritus Bapa kami, gitu. Apa namanya, doa Bapa kami. Nah, kita lanjutkan saja. Dia akan mengatakan apa. Jadi antara doa Bapa kami dan damai itu apa? Itu dia berikan apa namanya, penjelasan teologisnya bagus sekali. Yuk kita dengarkan selanjutnya. Antes de rezar el Padre Nuestro y antes de dar la paz a tus hermanos, ahí recién habló el Señor. Dijo, tengan cuidado con lo que hacen, porque ustedes condicionan, quieren condicionar el perdón de Dios. Ustedes no saben perdonar. Ustedes guardan rencores. Ustedes dicen, perdono, pero no olvido. Y están queriendo decir, perdónanos así como nosotros perdonamos, no más. No me perdones más, solo como yo soy capaz de perdonar. Tengan cuidado, limpien su corazón antes de rezar el Padre Nuestro. Recen conscientes de lo que están diciendo. Es la oración más fuerte de exorcismo, dijo el Señor. El Padre Nuestro es la oración más fuerte de exorcismo. Porque ustedes están pidiéndole al Padre que los libre de todo mal.
Y en ese pan que piden ustedes está el pan material, con todo lo que necesitan, ropa, vestido, el pago de la casa, sus deudas, todo absolutamente. Ese es el pan material. Pero también están pidiendo que no nos falte el pan espiritual. Entonces ustedes cuando rezan eso, deben pensar en que pedir que no falte el pan espiritual de la Eucaristía para ustedes. Y cuando ustedes piden que se los libre de todo mal, es de todos los males y de todos los malos. Yo siempre añado, cuando termina el Padre Nuestro, líbranos de todo mal, y yo dentro mío digo, y de todos los malos. Los de afuera que pueden hacernos daño y sobre todo los de adentro, los males que pueden atacar nuestro espíritu, nuestra alma. Y luego vino el momento de la paz. Dijo Jesús, antes de dar la paz a tu hermano, trae a ti a todas las personas que te han hecho daño, a todas las personas que tú has hecho daño a lo largo de tu vida, y pídeles, o sea, pide a Dios que les conceda la paz y deséales dentro de ti, yo te perdono, te deseo la paz de Dios. Si esa persona merece, bienvenida a la paz. Si esa persona no merece esa paz vuelve a tu corazón. Pero tú tienes que tener tu corazón en paz con todos los que te han hecho daño. Y desde entonces es el momento en que yo perdono. Entonces me di cuenta cuán importante es tener paz en el corazón para poder ese momento desear la paz al que está a tu lado y recibir el abrazo de paz, porque ese es el momento en que Jesús te abraza, y yo lo vi así. De inmediato, en medio de las personas, cuando se iban a dar el abrazo de la paz o la mano, en medio de las personas, una luz, Jesús, 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 pero no en todos, no en todas las personas, sino en medio de algunas personas, Jesús, y la luz lo envolvía, y la luz lo envolvía. Entonces veía que ese momento es el momento en que Jesús nos abraza para darnos la paz. O sea, el abrazo no es, o el deseo de paz no es con la persona que está a tu lado, sino con Dios mismo. Es Él el que te abraza para darte su paz. Y ese momento hay que tener el corazón muy limpio, capaz de perdonar. Después de la paz vino el momento en que nos preparamos ya para la comunión. Baik, jadi dia membahas soal doa Bapa Kami dan isinya serta ritus damai ya. Sebelum dia bilang nanti kita masuk, dan dia mengatakan bahwa kalau mau berdoa Bapa Kami itu kita harus sadar diri dulu, dia bilang gitu. Maksudnya seperti memaafkan. Kamu mungkin saja memaafkan, tapi kamu tidak melupakan gitu ya apa yang orang buat sama kamu gitu loh. Maksudnya itu tidak tulus memaafkan gitu ya. Sebenarnya itu yang harus dibersihkan. Karena begini, barang siapa yang berdoa Bapa Kami itu harus berdoa dengan penuh kesadaran, karena doa Bapa Kami adalah doa yang sangat kuat dibanding eksorsisme. Dia bilang gitu. Jadi doa Bapa Kami adalah doa yang sangat kuat dibanding eksorsisme. Nah, kemudian membahas tentang damai ya. Nah, damai ini juga kan ada salam damai. Kalau di luar negeri itu biasanya ada berpelukan semacam itu. Nah, jadi tanda bahwa Tuhan hadir atau Yesus hadir itu lewat seperti cahaya. Jadi tidak semua orang yang memberikan tanda damai itu dapat seperti hadiran Yesusnya. Nah, ini yang saya kaitkan antara doa Bapa Kami dan ritus damai tadi. Jadi sederhananya gini, barang siapa yang memang secara sadar mendoakan Bapa Kami secara benar gitu ya, dalam artian seperti disampaikan Ibu Catalina ini, maka ketika dia memberikan damai atau salam damai, maka ada sinar, sebut saja sinar Tuhan Yesus. Karena begini, sinar itu begitu cepat dan saling bergantian, dan tidak semua orang dapat sinar damai itu dari Tuhan. Jadi Tuhan yang hadir, seperti kalau kita memeluk orang, sebenarnya kita dipeluk oleh Tuhan sendiri, bukan orang itu gitu loh. Nah, orang itu tanda bahwa Tuhan Yesus hadir di orang itu gitu loh. Jadi makanya tadi saya katakan
Antara doa Bapa kami dan damai itu satu kesatuan. Tadi dia ngomong soal kesalahan ya. Kemudian soal ini rezeki. Kita terjemahinnya rezeki ya. Mereka kan orang apa nih bahasa Spanyol itu kan pan tuh roti. Jadi oke lah kita minta rezeki jasmani, dia bilang gitu ya. Misalkan apa ya, apa namanya sesuatu yang jasmani lah. Minta eh, apa namanya istilahnya sesuatu yang kelihatan gitu ya. Eh, Dia bilang jangan lupa juga minta roti rohani, dia bilang gitu. Seperti yang perayaan Ekaristi ini dan seterusnya. Jadi jangan melulu kita minta seperti itu, tetapi juga mintalah juga roti jasmani. Nah, tadi dia jelaskan secara bagus soal doa Bapa kami yang saya katakan tadi, didoakan secara sadar, kemudian nanti kan hubungannya dengan damai tadi ya. Jadi orang yang sungguh mendoakan Bapa kami, kemudian memberikan damai, itu cirinya nanti akan kelihatan dia itu seperti sinar gitu. Dan dia mengatakan tidak semua orang bisa seperti itu. Maksudnya tidak semua orang yang ketika memberi damai itu sebenarnya yang memberi damai itu atau memeluk seperti itu adalah Tuhan sendiri, bukan orang itu. Nah, berarti kan Yesus hadir di dalam orang itu. Dan tidak semua orang punya, maksudnya itu punya kehadiran Tuhan Yesus ketika memberikan damai. Iba a salir yo y el Señor cuando me paré me dijo, espera un momento, quiero que observes esto. Primero fue el sacerdote que comulgó. Comulgó el monseñor y comulgaron los sacerdotes y el Señor dijo, es el momento en que ustedes tienen que pedir por los sacerdotes. Cuando ellos están comulgando, ustedes pidan por ellos. Y la Virgen empezó a hablar y dijo, tú repite, Jesús, Señor, dale tu paz, dale tu amor, ayúdalo, sánalo, acompáñalo, porque el sacerdote líbralo de todo mal, porque ellos necesitan la oración del pueblo. Y nosotros los laicos, a excepciones, no rezamos por el sacerdote. Jadi momentum sebelum imam atau uskup tadi itu membagikan komuni, itu kan mereka kan makan tubuh dan darah Kristus, makan dan minum tubuh dan darah Kristus ya. Nah, kemudian ini ibu kata ini udah mau siap maju, tapi Tuhan bilang, lihat, dia bilang itu mereka sedang apa namanya menyantap tubuh dan meminum darah, dia bilang gitu. Terus dia bilang, ini saatnya kalian mendoakan mereka semua, dia bilang gitu. Nah, ini Tuhan Yesus yang bilang ya. Nah, kemudian Bunda Maria bilang, ulangi kata-kata ini atau ulangi doa seperti yang saya ucapkan gitu dia. Dia bilang, semoga apa ya, damai, semoga kekuatan, semoga dihindari hal-hal yang jahat dan seterusnya untuk para imam gitu loh. Nah, jadi silakan kalian para umat, para awam mendoakan para imam kalian ketika mereka meminum atau menyantap tubuh dan meminum darah Kristus. Silakan itu momentumnya, dia bilang gitu. Nah, nanti ditambahkan begini, karena saat itu saya sebenarnya yang hadir di sana. Yesus bilang saya yang merayakan, tetapi lewat mereka. Nah, mereka ini lemah, mereka ini perlu didoakan. Nah, saat yang tepat untuk mendoakan mereka, ketika mereka bersatu dengan saya, ketika mereka menyantap tubuh dan darah saya, dulu gitu kurang lebih. Jadi silakan umat mendoakan imam pada saat imam menyantap tubuh dan minum darah Kristus. Bueno o es malo cuando está celebrando la misa. Porque si él es malo o si está en pecado, él va a tener que rendirme cuentas a mí. Pero ustedes no tienen por qué juzgarlos, porque soy yo el que está celebrando la misa. Ellos celebran en persona mía la misa. Ustedes deben orar. Si el sacerdote está mal, oren para que esté bien.
Si el sacerdote está equivocado o es un furibundo de mal genio, recen para que se amance, para que el Espíritu Santo actúe en él. Pero ustedes no tienen por qué juzgar. Jadi Yesus bilang bahwa yang merayakan misa itu saya, memang mereka. Jadi meskipun mereka tidak baik di mata kamu, meskipun kamu tahu mereka itu berdosa, tidak layak, tetapi ingat yang merayakan itu adalah saya. Justru kalian itu tidak boleh menghakimi. Justru kalian harus mendoakan mereka, gitu ya. Jadi apa hak kalian untuk menghakimi mereka? Kan yang merayakan saya. Mereka apa namanya istilahnya kalau dalam bahasa Latin itu in persona Christi ya gitu ya, artel Kristus, jadi Kristus yang lain itu istilahnya. Jadi umat diharapkan pada saat itu dengan tulus mendoakan para imamnya, meskipun keadaan imamnya dan segala tingkah lakunya semuanya umat itu tahu, tapi apalah artinya untuk menghakimi, untuk menjudge, untuk menjelek-jelekan, itu bukan tempatnya. Justru tempat Anda adalah berdoa bagi para imam. Sí, entendí que efectivamente, por lo menos en mi caso, muy pocas veces yo rezaba, había rezado por ellos, menos en este momento. Es el momento de encomendarlos. Me preparé para salir para la comunión y ahí me hizo parar el Señor y me dijo, espera hoy, observa. En ese momento, una de las señoras que no pudo confesarse la noche anterior, ella se había confesado en la mañana antes de la misa. Entonces fue saliendo ella para ponerse en fila y en el momento en que el sacerdote le iba a dar la comunión en la boca, de pronto una luz la atravesó a ella y salió atrás por la espalda, atravesó a esta señora de adelante a atrás. Y se fue bordeando alrededor de ella luz, 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 luz en todo, toda ella bordeada de luz. Jesús dijo, así es como yo me complazco en abrazar a un alma que está limpia. Ella acaba de confesarse y está pura, está limpia. Es así como tienen que venir a la comunión. ¡Wow! Otro descubrir cuán importante es el estar por lo menos a tiempo en la misa o antes de que empiece la misa, para poder vivir y hacer el acto penitencial y pedirle perdón al Señor por todos nuestros pecados veniales. El acto penitencial borra todos los pecados veniales. Entonces nosotros estamos más preparados para el momento de recibir a Jesús. Y fue algo muy hermoso, recibí la comunión, volví a mi asiento y en aquel momento yo estaba empezando a rezar, a encontrarme, a querer concentrarme en mi comunión. Y Jesús dijo, escucha. Y de pronto la señora que estaba delante mío empezó a rezar, pero yo escuchaba, ella no estaba rezando en voz alta, pero el Señor me permitía escuchar la oración de ella. Y ella decía, Señor, ayúdame porque ya es fin de mes, no tengo dinero, tengo que pagar los colegios de los chicos, tengo que pagar la renta, no tengo para pagar el coche, y ayúdame porque mi marido toma mucho y es muy borracho y quiero que de una vez deje de tomar, y por favor ayúdame porque la vecina que me molesta tanto que se mude de una vez de casa, y así, pedir. Y el Señor, y de pronto el monseñor dijo, oremos. Y Jesús dijo, ya ves, ni una sola vez me ha dicho que me ama. Ni una sola vez ha agradecido el yo haber bajado a ella para subirla, el haber descendido yo de mi divinidad para levantarla en su humanidad hacia mí y poder hacernos uno solo. Ni una sola vez, solo ha pedido. Jadi alasan Ibu Catalina ini belum maju atau belum disuruh maju itu karena dia harus observasi, ya. Jadi di observasi yang pertama itu ketika imam atau uskup
dan para imam itu komuni, ya, komuni di apa namanya di awal. Kemudian dia belum bisa maju karena dia harus observasi ada satu ibu. Ada satu ibu di depan dia ini itu bukan komuni, komuninya di depan dia maju. Nah, kemudian diketahui bahwa ibu itu sebelum misa sudah mengaku dosa. Nah, ketika dia menerima komuni dengan mulut, itu ada seperti sinar yang seperti menembus ibu itu. Kemudian ada seperti sinar yang berkeliling di atas kepalanya. Dan Yesus mengatakan, nah seperti inilah kalau mau terima komuni dengan baik, dia bilang gitu. Ini jiwanya bersih semacam itu. Dan aku menyertai dia seperti itu. Jadi penerimaan komuni yang layak dan pantas itu kurang lebih diperlihatkan oleh Tuhan Yesus itu dengan contoh seorang ibu tadi yang paginya itu sebelum misa dia sudah mengaku dosa gitu ya. Nah, kemudian ibu itu duduk, kemudian dia juga terima komuni, kemudian si ibu Katalina terima komuni pas berlutut di belakang ibu itu. Kemudian Tuhan Yesus bilang gini, kamu diam dulu, coba kamu dengarkan. Nah, ternyata ibu Katalina ini bisa mendengarkan doa batin atau doa dalam hati yang diungkapkan oleh ibu tadi yang jiwanya bersih tadi. Nah, isi doanya tadi dikatakan, Tuhan, saya membutuhkan bantuan finansial, saya kekurangan uang, saya kesulitan untuk membayar anak sekolah, membayar sewa rumah. Uh, Engkau juga tahu bahwa suami saya seorang pemabuk dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ternyata setelah dia ungkapkan itu, tiba-tiba doa sesudah komuni oleh uskup, dibilang marilah berdoa. Jadi begini, jadi Yesus bilang, lihat itu, dia bilang, di sini semua disatukan, semua permohonan, keluh kesah disatukan oleh kita, oleh gereja dan diangkat bersama-sama, dia bilang gitu. Jadi Tuhan hadir di sana dan keluh kesah semuanya itu disatukan di dalam ekaristi tersebut. Nah, Ibu Katalina ini melihat bahwa ternyata semua doa yang diungkapkan ya itu ternyata ada kaitannya dengan apa yang kita lakukan di awal misa. Berarti dosa-dosa kita yang di awal di mana ritus tobat di awal, kemudian juga penyucian-penyucian hati kita ketika kita mengikuti ritus demi ritus di dalam ekaristi, ternyata itu menentukan bahwa kita bisa menerima komuni dan seterusnya itu dengan hati yang bersih dan seterusnya, dan akhirnya diangkat di doa sesudah komuni atau doa penutup itu ya, dan diangkat menjadi doa yang kulminasi. Itu tadi dinyatakan oleh Ibu Katalina. Del amor. Yo mendigo amor de ustedes. Yo necesito que ustedes me digan que me aman. Necesito del amor de ustedes. Quiero hacerme uno con ustedes, pero quiero que me amen. Yo no quiero que ustedes obedezcan ni vivan por el terror ni por el temor. Yo quiero que sea por amor. Y aquello me conmovió muchísimo, muchísimo. Cuando iba a dar la bendición el monseñor, la Virgen dijo, nuevamente habló la Virgen y dijo, está atenta, porque esta puede ser la última bendición que tengan en su vida de manos de un sacerdote. Ustedes no saben si al salir de aquí, pues puede pasar un accidente, pueden morir, y tal vez esta es la última bendición, y ustedes hacen cualquier cosa y no son capaces de recibir la bendición como se debe. Y tienen que pensar que el sacerdote está dándoles la bendición en el nombre de la Santísima Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces recíbanla con dignidad. Y fue otra cosa impactante, porque también mucha gente, y algunas veces también tal vez lo he debido hacer yo, que hemos salido de la misa a la carrera sin recibir la bendición, sin la preparación. ¿Y cuántas cosas nos perdemos por todo eso? Cuando yo ya iba a salir, el Señor me dijo, no te vayas, quédate un momento más. Porque no deben salir a la carrera de la misa. Es el momento en que yo
necesito que me escuchen y ustedes necesitan escucharme. Yo quiero conversar con ustedes. Dijo el Señor, ustedes tienen preparado todo. Preparan cuándo van a salir de vacaciones, cuándo van a viajar, qué van a hacer el fin de semana, dónde van a ir a visitar a los amigos, a los abuelos, en fin. ¿Cuándo es el día que programan y dicen, una vez al mes, hoy es el día que vamos a ir a visitar a Jesús, todos en familia? Y venir a mi presencia, contarme sus cosas, yo lo sé todo, pero necesito que ustedes me hagan parte de su vida. Y ustedes necesitan para ustedes que yo sea el centro de su vida. Jadi menyambung yang tadi bahwa jangan takut, jangan cemas ya, seperti yang disabdakan oleh Tuhan Yesus ya. Maka cinta diwujud nyatakan ya dengan cara Tuhan sendiri. Makanya apapun yang kita lakukan, yang kita maksudnya itu kita mohonkan, itu kan Tuhan pasti akan memberikan jawabnya, tapi dengan cara atau waktu yang kita tidak pernah tahu, dan itu hanya Tuhan yang tahu. Makanya dalam Ekaristi itu ada cinta Tuhan di sana, disatukan bersama cinta Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan dan seterusnya. Nah, kemudian momentum ini apa namanya, berkat penutup. Dia bilang begini, Tuhan Yesus sendiri bilang kepada si ibu Katalina ini. Dia bilang ini momentum yang penting juga. Dia bilang, jangan tinggalkan berkat penutup dalam Ekaristi. Siapa tahu itu adalah berkat terakhir dalam hidupmu. Dia bilang gitu. Jadi siapa tahu setelah ini kamu nggak tahu apa yang terjadi dalam hidupmu. Siapa tahu kamu kecelakaan, entah kamu bisa kenapa tiba-tiba mati, sakit dan seterusnya. Ya kita tidak pernah tahu. Dan siapa tahu ini adalah berkat terakhir dalam hidupmu. Sayang kalau misalkan kamu tidak menerima berkat itu, kamu langsung pulang. Jadi habis komuni terus pulang. Makanya kamu tunggu dulu. Siapa tahu itu hari merupakan hari terakhir kamu menerima berkat dari imam. Karena berkat itu adalah berkat dari Allah Tritunggal Maha Kudus itu sendiri. Dia bilang gitu. Nah jadi Ibu Katalina ini menyesali apa yang telah dia buat. Seperti yang saya katakan di awal. Dia sering datang terlambat. Ritus tobat dia lewati gitu ya. Kemudian homili dia tidak perhatikan. Kemudian juga pulang juga habis komuni terus pulang dan seterusnya. Ya, jadi ini pembelajaran. Nah, setelah misa selesai, lalu Tuhan bilang juga sama dia, engkau jangan dulu pulang, duduk dulu sebentar, dia bilang gitu. Karena saya juga perlu omong dengan kamu dan kamu omong dengan saya. Silakan kamu berencana dengan baik lagi ke depannya, kira-kira kapan kamu datang lagi bersama keluarga. Begini, kamu hebat sekali kalau merencanakan liburan kamu kemana, mau mengunjungi ini, nanti akhir pekan kemana, nanti hari kerja kemana. Hebat sekali kamu merencanakan itu semua ya. Tapi kamu, saya minta merencanakan juga kunjungi saya dengan keluargamu. Datanglah, dia bilang itu. Dan omonglah, saya sudah tahu semua apa yang menjadi keluh kesahmu, kesulitanmu, masalahmu. Tetapi saya perlu kamu omong supaya saya juga mendengarkan gitu loh, dan saya bisa memberikan kamu jawaban yang paling cepat. Saya sudah tahu semua, tapi kamu perlu omong. Kamu juga saya butuhkan hadir supaya kamu juga bisa mendengarkan suara saya. Nah, jadi pesannya terima berkat penutup dengan baik dan benar gitu ya, jangan buru-buru dan jangan buru-buru pulang ternyata. Ternyata kita juga hening dulu. Lalu Tuhan Yesus minta supaya kita bisa merencanakan, yuk kita ketemuan lagi kapan. Karena dia bilang kamu hebat sekali ya kalau nyusun rencana ini dan itu, wow keren. Tapi nyusun rencana itu dan itu buat saya, ketemu saya kapan lagi, saya sedang tunggu. Nah itu yang dibilang Tuhan Yesus ya. Un cuarto para comer, otro cuarto para cocinar, otro cuarto para dormir. ¿Cuál es el lugar mío en su casa? A veces tienen un altar por ahí o tienen un crucifijo todo empolvado, una imagen toda empolvada. Pero ese es mi altar en su hogar. ¿Por qué no se reúnen por lo menos una vez al día junto a ese altar para agradecer y para pedir bendiciones?
Una vez al día deben reunirse todos. Es importante para ustedes y yo me siento que soy el centro de sus vidas, pero no me ignoren porque ustedes están haciendo daño. Fue un día de muchas emociones, de mucha enseñanza. A veces tengo miedo no ser fiel en todo lo que he vivido y muchas veces sí me salto muchas cosas. Pero hay algo que yo quiero contarles ahora y añadir de una otra experiencia que yo viví en la Santa Misa del momento del ofertorio. Nah, jadi dia bilang gini yang berkaitan dengan yang terakhir tadi ya. Kapan bisa ketemu merencanakan. Dia bilang, coba kamu cek di rumah kamu masing-masing. Kamu punya ruang tidur, kamu punya ruang makan, kamu punya kamar rekreasi, kamu punya ruang ini dan ruang itu. Tapi di mana ruangan saya? Dia bilang gitu. Katanya saya adalah pusat dalam hidupmu, dia bilang gitu. Mungkin kamu juga punya altar di sana, tapi kadangkala berdebu, tidak pernah dipakai. Silakanlah kamu bersihkan, lalu kamu susun rencana supaya paling tidak dalam 1 hari sekali kalian sekeluarga kumpul di sana dan berdoa untuk saya di depan saya seperti itu. Jadi sayang sekali kalau misalkan kamu begitu banyak hal gitu ya, kamu punya banyak hal dan itu luar biasa semua bagi kamu, tetapi di rumah kamu itu sendiri kamu tidak berikan tempat buat saya, dia bilang itu. Jadi semacam altar kecil seperti itu yang dia minta supaya kalian juga bisa bersama-sama berdoa di depan saya dan paling tidak sehari sekali berkumpul untuk berdoa di depan saya. Nah, dan terakhir dia akan tambahkan pengalaman dia ketika Ekaristi di mana di Amerika Serikat. Ayo kita dengarkan sekarang. Vi y no me pude fijar bien un ángel que yo me imagino que era mi ángel, pero lo vi de espaldas caminar y acercarse hacia el sacerdote y traía una bandeja, una charola, y encima había un corazón, pero un corazón feo, todo deformado, golpeado en unos lugares oscuro, en otros claro. Era un corazón feo, no era una imagen bonita. Y cuando llevaba donde el sacerdote y yo iba diciendo la oración, Señor, te ofrezco todo lo que soy, lo que tengo, lo que puedo. Te ofrezco mi corazón, mi vida, mis pensamientos, mi familia. Todo unido al infinito amor que me tienes. De pronto fue arreglándose ese corazón, todo unido a la pasión redentora de Cristo, y ese corazón se puso hermoso y así era como tenía que ofrecerlo. Y el Señor me dijo, ustedes no tienen ningún mérito. Ustedes por sí mismos no tienen mérito. Entonces adquieran mis méritos y los méritos del amor de mi Padre para poder presentarlos a Dios. Esa es mi experiencia de la misa. Nunca más la misa volvió a ser la misma. Nunca más para mí. Terakhir dia bilang, itulah pengalaman saya dalam mengikuti Ekaristi. Dan tidak akan pernah lagi saya ulangi misa-misa yang sebelumnya yang maksudnya yang gagal yang dia ikuti. Nah, pengalaman tadi di Amerika Serikat ada satu seperti penampakan begitu membawa di momentum persembahan itu membawa seperti hatinya itu kotor, hatinya itu penuh dengan luka dan sebagainya. Pokoknya tidak layak untuk dipersembahkan. Kemudian dia berdoa dalam hati, Tuhan saya persembahkan semua kegagalan saya, semua kekhawatiran saya, semua yang ada pada saya serahkan kepadamu semua dalam Ekaristi, dalam persembahan dan sebagainya. Tiba-tiba ternyata hati itu berubah menjadi hati yang lebih bagus, lebih cerah, lebih cantik, dan seterusnya. Jadi dia semakin yakin bahwa sebenarnya yang bisa mengubah itu adalah Tuhan sendiri. Dia sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa memohon, memurnikan hati, menyerahkan secara jujur dan seterusnya kepada Tuhan, dan Tuhan sendiri akan memberikan jawabannya. Dan tadi terakhir dia bilang ya, setelah ini saya akan mengikuti misa tidak seperti misa-misa yang sebelumnya.